In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, myself, Saqib Islam, teacher, Government Primary School, Chakki Mala Afan Education Zone, Khumran. Today on 6th May 2020, I am going to teach my dear class 3rd primary students subject English, topic the ship of the desert. The ship of the desert. प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप अपनी इंग्लिश की बुक पेज नंबर 27 निकालिए। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है द शिप ऑफ द डिज़र्ट। द शिप ऑफ द डिज़र्ट। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो हमारे दो यहाँ पे खास करेक्टर्स है इसमें, लाइन और कैमल, पहले मैं उनकी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे भी तस्वीर बनाई गई है, इससे भी उम्दा तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि आपको समझ आई लाइन क्या है और शिप क्या है, लाइन और कैमल क्या है। ये हमारे पास कैमल है, अच्छी तरह देखिए इसको, एंड ये हमारे पास लाइन है। प्यारे बच्चों, इस कहानी में एक ऊंट जो रेगिस्तान का जहाज है और शेर जिसे जंगल का राजा कहा जाता है के बीच की बातचीत को बताया गया है। ये जो सबक है, ये जो लेसन है, ये एस के राम ने लिखी है। जो एक राइटर है उसने ये लेसन लिखी है, ये सबक लिखा है। अब प्यारे बच्चों, इसका पहले मैं उर्दू खुलासा करूँगा, उसके बाद मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ाऊँगा। अब अच्छी तरह मेरी बात सुनिए। प्यारे बच्चों, ऊँट अपनी खासियतों के बारे में शेर को बताता है। वो कहता है कि दोपहर की गर्मी में मैं रेगिस्तान के गर्म रेत पर आराम से चल सकता हूँ। वो ऐसे गर्म रेत पर 1 घंटे में 25 किलोमीटर तक चल या दौड़ सकता है। वो आगे कहता है कि वो 200 यानी कि वो 200 बोतलों का पानी एक वक्त पी सकता है और फिर एक हफ्ते तक बिना पानी रह सकता है। ऊँट शेर से कहता है कि वो काफ़ी खाना एक ही वक्त में खा लेता है और 2 हफ्तों तक बिना कुछ खाए वो रह सकता है। वो अपने खाने को कमर पर निकले को पड़ यानी कि लैंप में जमा कर लेता है। वो आगे कहता है कि क्योंकि रेगिस्तान में पेड़ नहीं होते इसलिए वो कांटेदार झाड़ियों को ही खाता है। इन्हें सब खासियतों की वजह से वो शेर से कहता है कि इससे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। प्यारे बच्चों, द शिप माने जहाज, यानी कि ऑफ द डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान का जहाज यानी कि द शिप ऑफ द डिजर्ट। जो सबक का नाम है द शिप, रेगिस्तान का जहाज। लाइन, शेर आता है पहले, वो क्या रोरिंग यानी कि शेर जो अपनी आवाज करता है। हु आर यू, आप कौन हो। कैमल लुकिंग डाउन एट द लाइन, कैमल ऊंट की तरफ देखता है। आई एम द शिप ऑफ द डिजर्ट, और कहता है इस यानी कि कैमल, ये ऊंट जो है ये शेर से कहता है आई एम शिप ऑफ द डिजर्ट, मैं रेगिस्तान का जहाज हूँ। हु आर यू, आप कौन हो, लाइन कहता है। शेर कहता है डोंट यू नो मी, क्या आप मुझे नहीं जानते। आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मैं जंगल का बादशाह हूँ। कैमल फिर कहता है यानी कि ऊंट, आर यू, क्या आप, ओह आई सी। फिर यहाँ क्या होता है, लाइन फ्राउनिंग यानी कि लाइन जो है ये थोड़ा शरारती अंदाज में, यू कॉल यूर सेल्फ द शिट ऑफ डिजर्ट, क्या आप अपने आप को समंदरी रेगिस्तान का जहाज कहते हो। हाउ कैन यू बी ए शिप ऑफ यू आर एन एनिमल, आप कैसे शिप जहाज हो सकते हो, आप तो जानवर हो। टर्न द पेज प्यारे बच्चों, और यहाँ पे कैमल स्माइलिंग, ऊंट हंसता है। आई एम बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ द डिजर्ट, यानी मैं जानवर हूँ मगर मुझे लोग शिप ऑफ द डिजर्ट कहते हैं, मुझे लोग रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। आई कैन वॉक यानी कि मैं चल सकता अक्रॉस द डिजर्ट, रेगिस्तान में। इवन ऑन हॉट आफ्टरनून यानी कि दोपहर की गर्मी में। द सैंड बर्नस बट इट डजंट
بہادرمی یعنی کہ اس وقت جو وہاں پہ جو ریت ہوتی ہے یہ تاپھ چھُ پیوان زبردست یُس ریگِستان چھُ آسان تَتہِ چھِ سٮ۪کھ گژھان یعنی کہ اگر أسۍ ییٚتہِ وٕچھان چھِ ییٚلہِ گرمی ہُنٛد زبردست موسم کٔنۍ کۭژاہ تَتھ چھِ آسان گٔمژٕ أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان کٔنۍ پٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ پَلوا بغٲر بِہِتھ کینٛہہ یعنی زبردست یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اَتہِ آسان زبردست ییٚمہِ کھۄتہٕ گرمی اَتیُک ٹٮ۪مپریچَر چھِ واریاہ ہاے آسان یِژ پٲرۍ اَتہِ گرمی چھِ گژھان سٮ۪کھ چھِ زالان اِنسانَس انسان چھِنہٕ ہٮ۪کان اَتھ پٔکِتھ یعنی کہ انسانَس ہیٚکہِ کھۄرَن بستہٕ ؤسِتھ یعنی کہ چمڑی اتر سکتی ہے انسان کے پیروں کی اسی طرح جو یہ باقی جانور بھی اس ریت میں اس وقت چل نہیں پائیں گے کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے جو یہ کیمل ہے جو اونٹ ہے یہ برداشت کر لیتا ہے اور یہ چل سکتا ہے اس کو یہ ریت پریشان نہیں کرتی ہے لائن آئی کی ناٹ بلیو اٹ میں یقین نہیں کرتا اس بات پر کیمل اونٹ کین یو واک اکراس اے ڈیزرٹ کیا آپ ریگستان میں چل پاؤ گے لائن بلنکنگ یعنی شدید ناپسندگی کا ظاہر کرنے کا کلمہ یعنی کہ کل اس پہ پھرن یعنی انکار کرن نو آئی کی ناٹ بٹ آئی کین رن ان دا فارسٹ مگر میں جنگل میں دوڑ سکتا ہوں کیمل اونٹ ود ڈسٹائن یعنی کہ حقیق جاننا یعنی کہ کوئی نچ نظر وچھان انسان ایری اینیمل کین ڈو دیٹ ہر کوئی جانور یہ کر سکتا جنگل میں دوڑ سکتا آئی الون کین رن آن سینڈ آئی کین رن آن سینڈ آن ایٹ 25 کلومیٹرس آن این اوور یعنی کہ میں 1 گھنٹے میں 25 کلومیٹر دوڑ سکتا ہوں چل سکتا ہوں ریگستان میں خالی میں اکیلا میں لائن وانڈرنگلی یعنی کہ لائن تعجب کے ساتھ کہتا ہے ہاؤ کین یو ڈو دیٹ آپ کیسے یہ کر سکتے ہو آپ کیسے دوڑ سکتے ہو کیمل لک ایٹ مائی فیٹ آپ میرے فیٹ دیکھو میرے پیر دیکھو یعنی کہ دے آر تھک یعنی کہ یہ موٹے ہیں اینڈ فیٹڈ یعنی کہ نرم بھی یعنی کہ ہم چھِ آسان زبردست سخت تہِ چھِ آسان ہم مٔٹۍ تہِ چھِ آسان بٔڑۍ تہِ چھِ آسان دا ہاٹ سینڈ ڈز ناٹ برن دیم یعنی کہ جو گرم ریت ہے یہ میرے پیروں کو نہیں جلا پاتی ہے یعنی کہ میرے پاؤں کو نہیں جلا پاتی ہے لائن شیر کہتا ہے مائی فیٹ آر پیڈڈ ٹو میرے پیر بھی پیڈڈ ہے یعنی کہ موٹے ہیں نرم ہیں سافٹ ہے تھارن سخت بھی ہے تھارن ڈونٹ پرک دیم اینڈ آئی کین رن 80 کلومیٹرس این آور یعنی کہ جو کانٹے ہیں یہ میرے پیروں میں نہیں گھس سکتے کیونکہ اور میں 80 کلومیٹر یعنی کہ 60 میل چھس پکان بہٕ 1 گھنٹس منٛز کیمل دیٹ از ٹرو کیا یہ سچ ہے یو کین رن 80 کلومیٹرس این آور ان دا فارسٹ بٹ کین یو رن این ایون اے مائل آن دا ہاٹ سینڈ آپ تو یہ سچ ہے تو آپ چل سکتے ہو 80 کلومیٹر اس جنگل میں مگر کیا آپ 1 کلومیٹر یعنی کہ 1 میل چل سکو گے گرم ریت پر لائن نو آئی کین ناٹ لائن کیمل یعنی کہ لائن مے بی ناٹ بٹ لائن کہتا ہے نہیں میں نہیں چل سکتا ہوں لیکن کیمل کیا کہتا ہے انٹرپٹنگ یعنی کہ اس کا کلام روک لیتا ہے وہ آگے اس کو بولنے نہیں دیتا اور کہتا ہے اینڈ یو کین ناٹ لائیو وداؤٹ واٹر فار اے ویک کین یو کیا آپ 1 ہفتے تک زندہ رہ سکتے ہو پانی کے بغیر لائن نو آئی کین ناٹ نہیں میں نہیں رہ پاؤں گا آئی نیڈ واٹر ایوری ڈے مجھے ہر دن پانی چاہیے بٹ ڈونٹ ٹیل می یو کین ڈو وداؤٹ واٹر مگر یہ بھی مجھے مت کہو کہ ژٕ آسکھ زندہ روزان آپ زندہ رہ پاؤ گے اس پانی کے بغیر 1 ہفتہ کیمل یس آئی کین ہاں میں رہ سکتا ہوں دیر آر نو ریورس وہاں پہ سمندر نہیں ہوتے اور لیکس تالاب بھی نہیں ان دا ڈیزرٹ خوش ریگستان میں بٹ دیٹ ڈز ناٹ بوتر می مجھے وہ کوئی پریشان نہیں کرتی آئی کین ڈرنک 200 بوٹلز آف واٹر ایٹ اے ٹائم میں 200 بوتل پانی پی لیتا ہوں ایک وقت میں یعنی کہ 100 لیٹر آب چاہوں بہٕ اَکہِ ٹائم لائن ریئلی ہاں کیا پٔزۍ پٲٹھۍ یو مسٹ ہیو اے بگ سٹامک تیٚلہِ ٲسۍ ژٕ بوٚڑ بار میاد کیمل اونٹ کہتا ہے پراؤڈلی غرور اور گھمنڈ سے کہتا ہے تکبر سے کت کرا یس آئی ہیو اے بگ سٹامک ہاؤ میرے پاس بڑا میادہ ہے آئی کین اسٹور واٹر فار اے ویک میں 1 ہفتے تک لیے جمع کر سکتا ہوں پانی کو آئی کین اسٹور فوڈ فار 2 ویکس ایون اور میں گزاوی 2 ہفتوں تک اس میں جمع کر سکتا ہوں لائن شیر شوئنگ اے لاٹ آف انٹرسٹ ڈو یو اسٹور فوڈ ان یور اسٹمک او یہ تو کیا یعنی کہ بہت دلچسپی بات ہے کہ آپ 1 ہفتے تک میادے میں غذا رکھ سکتے ہو کیمل نو آئی ڈونٹ آئی اسٹور اٹ ان مائی ہیمپ آئی ایٹ اے لاٹ آف فوڈ ایٹ ون ٹائم یعنی کہ کمر میں نکلے بڈ یتھ ونان چھِ أسۍ ہمپتہٕ
اَتھ منٛز چھُس تھاوان بہٕ سٹور کٔرِتھ یہِ one time. Then I don't need to eat for a night, for a fortnight. یعنی کہ پھر مجھے I don't need to eat for a fortnight. یعنی پھر مجھے رات کے لیے یعنی fortnight مانے رات کے لیے پتہٕ چھنہٕ مےٚ ضروٗرت کھیوٚن کینٛہہ کیٛاہ آسان رات خٲطرٕ. لایِن شیر دیٹس انٹرسٹنگ. یہِ چھِ واریاہ دِلچسپ. بٹ وٹ ڈوٗ یوٗ ایٹ؟ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ کھٮ۪وان ژٕ؟ کیمل آی ایٹ لیٖوٕز بٹ دیر آر ناٹ ٹریٖز ان دا ڈیزٲرٹ. بہٕ چھُس لیٖوٕز کھٮ۪وان, بہٕ چھُس پتے کھٮ۪وان, یعنی کہ میں پتے کھاتا ہوں مگر وہاں پہ درخت نہیں ہے ریگستان میں. لائن وٹ ڈو یو ایٹ دیئر؟ پھر کیا کھاتے ہو؟ کیمل دیئر آر تھورنی بشز. وہاں پہ کانٹے دار جھاڑیاں ہیں ان دا ڈیزرٹ ریگستان میں. آئی ایٹ دا تھورنس. میں وہ کانٹے کھاتا ہوں. دا تھورنس ڈونٹ پرک مائی تھک ٹنگ. اور میری موٹی زبان کو وہ کانٹے کچھ نہیں کر پاتے. تم چھن تمن سیدان تہ کینٛہہ. لائن ہاؤ فنی. لو ہاؤ فنی. یا لائن چھس ونان ہاؤ فنی. کیا مضحکہ, کیا ڈائلاگ, کیا جوک چھُکھ ونان ژٕ, کیا فنی, کیا مضحکہ چھُ یہِ. کیمل مسٹر کنگ آف دا فارسٹ پلیز کم ود می ٹو دا ڈیزرٹ. ول امے سۭتۍ ریگستانس منٛز. لائن نو آئی ڈونٹ بیٹر ناٹ. I line no I don't better not. I can't walk on burning sand. I can't store food and water and I can't eat thorns. Goodbye and good luck Mr. Ship of the desert. کیٛاہ چھُس وَنان؟ یہِ چھُس وَنان یعنی کہ یہِ چھُ کران اَتہِ اِنکار. نہ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ پٔکِتھ یِم گرم سیٚکہِ پیٚٹھۍ کینٛہہ. اس گرم ریت پر میں نہیں چل پاؤں گا. بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ غذا جمع تھٲیِتھ کینٛہہ. بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ آب جمع تھٲیِتھ کینٛہہ پنٛنِس میادَس منٛز. گُڈ باے وَنان چھُس گُڈ باے, شُکریہ, گُڈ لک تہٕ خۄش روز مسٹر شِپ آف دا ڈیزٲرٹ. کیٛاہ چھُس وَنان؟ ریگستان کے جہازٕ خۄش روز. پیارے بچو, یہِ ؤنۍ مےٚ دٔلیٖل تۄہہِ کٲشِر پٲٹھۍ تہٕ اردوٗ ترجمہٕ تہِ کوٚر مےٚ اَتھ سۭتۍ سۭتۍ. اور یَتھ چھِ کینٛہہ نِو وٲڈٕس اَسہِ. یَتھ شِپ آف دا ڈیزٲرٹ, یَتھ ووٚن مےٚ ریگستان کا جہاز, مایلٕز گٔے کِلوٗ میٖٹر یعنی کہ میٖل. کنگ آف دا فارسٹ گوٚو جنگل کا راجا, جنگل کا بادشاہ یَتھ وَنان. سینڈ گٔے ریت, تھارنز گٔے یِمن أسۍ کٔنڈۍ چھِ وَنان. گۄلاب تھٔر چھُنہ وٕچھمٕژ تۄہہِ, گۄلاب تھٔر تَتھ چھِ آسان کٔنڈۍ. اللہ حافظ پیارے بچوں. انشاء اللہ جو اس کا جو اسسمنٹ ہمیں جو اس کا کوشچن آنسرس ہے وہ آپ کو PDF کے ذریعے آپ کے واٹس ایپ گروپ پہ ہم شیئر کریں گے. اللہ حافظ.